Ayog palabig pakampante, kay basen baya ikaw magkalampati. Mga igsuon, mayong adlaw, kini si Father ninyo, nagdapit ka ninyo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo, karon ipahinumduman kita nga dili kita magpakampante. Ugani, kanunay kita nga mangandam. Wala ta masayod kanus-a moabot ang atong manunubos. Busa, our gospel is urging us to constantly prepare ourselves, and we need to detach ourselves from worldly concerns. Ang tono sa ato ang ebanghelyo karon mga igsuon, dili kini pagpanghadlok, kundili pahimangno kini not to be caught napping, but to remain alert to meet the Lord. It is a good advice, not just for the end of our lives, but for every day and every moment of every day. Ang atong inadlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay, dili unta kini mahimong babag sa atong pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo. Hinunua, mahimo unta kining pamaagi nga makapahimuot kaniya sa iyang pag-anhin. Amen.